Ano, Luis? Medyo may tandaan na rin ito. Laki pa kay Fishy. Years daw po sabi nila. Ayun naman laki. Ayun na yung orange. Malaki po yung mga fish natin. Depende po yun. Malaki daw po yung pinamili. Malaki. Pag maliit. Maliit. Nasa tansya ko dyan, nasa 24 yan. 18 to 24 inches siguro yan. Parang ganon. Medyo Ano yung stingray? Ayan, Ano oh. yan sir, medyo may daya pa yun kasi nasa tubig. Oo. Oo. Oh, yun oh, nasa ano. Laki na. Ganda. Ayun na, dami ito. Ano po yung stingray? Ayun na, nagpakita Ayun, na. nagpakita na. Nahanap natin Yung eh. kasi medyo maliit pa yan, nalalapad pa po yan. Mhm. Kahit pa ng koi fish natin hanggang 30 years stingray net. Tayo. O, tara. Let's go.